Is it possible to build an NFL machine learning model that can get 100% accuracy? Let's So build a over the machine last learning 8 model weeks, I've together been to improving predict my model, FIFA and this 19 week player I was able to rankings get based on their 11 in-game out of 13 statistics. games. I can predict who's going to win March Madness based on 4 simple stats, and the first one helps us narrow the field from 68 to 27. That is 100% of national champions since 1993 have been... Singing under string lights, sipping till the sunrise, living like we only got today, swearing off the Nowadays, Prime statistics are not just number for analysts. They influence how fans see the game, how they predict the outcome, and even how excited they feel before the match begins. This shows that data has a powerful role, shaping society's perception and turning sport into more than just competition, but shared experience built on numbers and emotion. We use the qualitative method, an approach that focuses on understanding experience, opinions, and perspective rather than numerical data. This approach explores why and how people think about particular issue. The technique we use interview with sport fans. The instruments we use 5 open-ended questions, and the purpose is to explore sport society's perspective on pre-match statistics. Now I will interview the first interviewee with. Hi. Hello, What is your name? my name is Muhammad Ridho Mahfud. What's up guys, my name is Muhammad Rizky Zamzam. You can call me Rizam. I am a student from Statistics Study Program, class of 2025. I will interview. The first question is, apakah Anda percaya pada statistik pra pertandingan dalam pertandingan olahraga? Ya, saya percaya terhadap statistik pra pertandingan karena itu bisa memberikan saya gambaran terhadap hasilnya. Seperti itu. Saya kurang percaya. Saya lebih percaya sama kondisi pemain, tim, dan apa yang terjadi pada 90 menit di lapangan. Saya menganggap statistik hanyalah data. Apakah menurut Anda statistik pra pertandingan dapat mempengaruhi hasil pertandingan? Untuk statistik pra pertandingan tidak sepenuhnya mempengaruhi hasil pertandingan karena hasil pertandingan bukan hanya berdasarkan faktor statistik aja, karena ada faktor lain misal seperti kondisi pemain, kondisi cuaca. Nah, keduanya ini bisa mempengaruhi performa dari tim tersebut pada saat pertandingan itu. Tidak secara langsung, karena yang mempengaruhi suatu pertandingan itu adalah kondisi pemain, tim pelatih, dan keajaiban yang terjadi di lapangan. Baik, apakah Anda biasanya memeriksa statistik pra pertandingan sebelum menonton pertandingan? Ya, saya pasti melihat statistik sebelum suatu pertandingan itu dimulai. Ya, saya selalu memeriksa statistik pra pertandingan untuk menebak pertandingan. Pernahkah Anda menebak hasil pertandingan berdasarkan statistik pra pertandingan? Ya, saya sering menebak sebuah skor dari sebuah pertandingan, dan ya ada beberapa lumayan banyak hasil yang saya prediksi itu hasil skornya itu benar sesuai prediksi saya. Saya selalu menebak ya hasil suatu pertandingan berdasarkan statistik pra pertandingan, seperti pada laga Real Madrid versus Manchester City pada semifinal Liga Champions. Pada saat leg 2 agregatnya 5-4, City 5 dan Real Madrid 4. Pada live kualifikasinya yang berhasil lolos pada kualifikasinya yaitu City dengan persentase 99% dan Madrid 1%. Tetapi pada hasil akhir yang lolos ke babak berikutnya adalah Real Madrid, sehingga mematahkan ekspektasi penggemar City. Oh, baik. Apakah menurut Anda statistik pra pertandingan terkadang bisa menyesatkan? Iya, sangat menyesatkan. Seperti contoh yang tadi ya? Ya, seperti contoh tadi. Tentu statistik pra pertandingan mungkin bisa tidak sesuai dengan harapan dari statistik tersebut. Misal dari sebuah pertandingan, secara statistik ada tim A atau tim B, tim A ini statistiknya lebih unggul, lebih bagus performanya, namun ternyata di hasil akhir pertandingan malah tim B yang menang.
Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Okay, next the answer from the interviewee. First, the Sites Pro believes premium statistics are useful for predicting match outcomes because premium statistics reflect past team performance. Though they admit the other factors like player conditions, weather conditions, and the others. Okay, next, contra side. The contra side thinks premium statistics are unreliable because real match conditions are more decisive, and many results often differ from pre-match statistics. From the answer of the interviewees, we know that pre-match statistics shape how fans view sports. One of them say they build excitement and predict the outcomes, while others say they can capture the games through uncertainty. In the end, these numbers influence fans' emotions and experience.